Al final me quedé sin ideas y no supe qué más comentar, así que bueno. Hola, hola, hola. Como que me olvidé de aparecer, fue. En fin. A ver, entonces. Salió la nueva actualización del Honkai. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Primero, vamos a hacer la historia. Segundo, ver cuáles son los modos de juego. Ay. Y de tercero, a improvisar. Espero yo que con lo primero ya tengamos bastante. Pues entonces. mmm, Tendría primero que ver qué tan fuerte se escucha el juego porque en lo anterior me escuchaba yo demasiado alto. Detalle que no puedo comprobar hasta después. Entonces, ¿qué sale? A ver, un momento que me oiga. Pero creo yo que si lo subo así está bien. Pero de por sí la canción esta que puse de fondo está bajísima, ¿eh? Y si me preguntan cómo conchas tengo la canción acá, tan fácil como pedirme el fonógrafo y ya. Así de sencillo soy. Y pues esta canción, pues no sé. Porque era lo que más tenía a la mano. A ver. Esto, por ejemplo. Hombre, tiene hasta menos volumen. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Hey, Yankin, ¿qué onda? I just saw the Astral Express's databank. What a shock! Well, I knew the universe had countless opponents waiting for me to challenge them, but I saw some information in the databank that astounded me.
That city, Belobog, it seems like such a lonely place, and yet it's full of masterful fighters. When I get time, I want to take a look there. Now's not the time. There's still more to learn. If I lose to someone on the LeFou, it doesn't matter. But if I lose to an outsider, ugh, it would disgrace the general. I want to spend some time honing my skills. Then, when the time's right, you can take me down and we'll see what the masters of this snowy planet can do. Just the thought of it gets my blood pumping. Tremendo. Este man y su obsesión con los duelos. A ver. A ver. Usted fuera de mi tren. Quítese. No la quiero en mi tren ni en mi cuenta, por favor. Gracias. Tengo un mensaje. Estoy ahí. ¿What? Copiarlo es complicado, tremendo. Yo la verdad que estoy de acuerdo. Eso sí, tenía que ver si seguir acá o quedarme callado, porque es que esto es rarísimo. A ver, para empezar, ¿qué es esto? What the fuck? Esto es un bestiario pero con pasajeros. No sé cómo se dice. ¿Está Bronia aquí? Si no tengo a Bronia. Ah, pero ha subido. Cierto, cierto. Chingón también aquí. Tampoco lo tengo. Bueno. Una cosa extraña. De hecho, creo probar una cosa. Do you want to enter the Forgotten Hall? Se me olvida que sale tipo esto. 32 días. Y eso sí, no sé ustedes, pero para mí esta cosa está más complicada que antes. Aparte de que pusieron 2 niveles más. Está difícil esta vaina. Y esto tampoco me lo paso porque está... para mí imposible. Aunque eso sí, también les digo. Me encanta la nueva interfaz esta de los enemigos que aparecen, ¿eh? Le da uno, me pone quiénes son estos. No sé. Además, nuevo menú me siento más informado. Aunque es lo mismo. Y ojo. Nomás salió la actualización. Yo y mi compa el cebolla nos pudo hacer tiradas y me salió esa tip. Tremendo.
El asunto es el arma porque no tengo... ¿O sí? Ah, no, sí. Tengo un arma que le sirve. Y es el mismo cono que precisamente con Tinjun. Así que ni tan mal. Ni tan mal. Eso sí, tengo que subir un montón de personajes que tengo a medias. Juego, Links. También Ranmei. Después Suechi. La verdad es que la podría olvidar. Porque ya tengo mucho cuántico. Bueno, mucho. Tengo 3. Pero ya son más que suficientes. Entonces, ¿a dónde se fue? ¿Quién? Yo no. Yo no me fui. Váyase. Y con lo que tiene nada. Necesito sacarle el arma a esta tipa. Y el asunto es que no sé por cuáles tiradas voy. Shushan. Aprr, aprr. Tiré una individual. Rayos. Iba a decir, voy a hacer unas cuantas. Me quedé solo. ¿Qué onda, Rashmi? ¿Cómo estás? Chontai tal. ¿Qué dice? Ah, Chontai StarRail. Pensé que habría escrito mal lo otro también a propósito. No quería esto, quería esto. Sería tremendísimo como me salga ahorita. Como por la tirada 50 y... ¿Esta es la 7? Creo que sí. Otro 4 estrellas, ¿qué onda? En serio, este cono. Denme algo mejorcito. Y no. Igual me faltaría una tirada más para hacer un múltiplo de 5. No sé por qué, pero es una regla que tengo yo. El asunto es ir a las tiradas 55 de hacer puras de 10. Pero bueno. Aquí cuántos me faltan, 2. Soy imbécil, cerré el juego. Cerré el juego. No puede ser. ¿Qué me pasa, en serio? A propósito. Sí. Vamos a propósito. Ay, no me requiero matar. Me equivoqué de X. En fin. ¿Cómo era con la J? Sí. A ver. Como tal, esto es lo de la historia. Una imagen de perfil, almohaditas. Obviamente Jade. 110. Experiencia, experiencia y experiencia. Tremendo. 15.000 créditos, 100. No, ¿qué estoy diciendo? 151.000. Le ignoré ese uno ahí en medio. El caso es, empecemos una vez. Bien, vamos para acá. May, a name that's both new and familiar. Siempre se me hace raro escuchar hablar al prota, en mi caso al cachofa. ¿Debería ser algún protagonistas en la historia? Pregunta seria. No, de hecho, voy a activar este equipo simplemente porque está aquí él.
Espérate, me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿Hay más equipos? ¿What? ¿Cuándo los pusieron? Ya, ni modo. ¿Qué onda, Pepi? ¿Qué se cuenta? Qué raro es ver las sombras aquí en este juego, ¿eh? No las tengo ni en el móvil. Pero en fin. Vamos con el cachofa. Bien, me puse en modo caminar en vez de cambiar. Da igual. Aquí está. ¡Ya está! Had gotten rid of most of the society members. I didn't have a lot of hope for this. Oh, look who's here. ¿Cómo le sale? Sí, he volvecido. Hay mucha gente aquí hoy. Of course, this is a summit between three geniuses. It's a special time. All departments are preparing to welcome distinguished guests from the Genius Society. Bueno, de por sí había una reunión bastante grande cuando vino Tornillo, tú. En el evento de Silver Wolf. Madame Ron May doesn't like fanfare and probably wouldn't appreciate a crowd to welcome her, so I asked the researchers to keep things simple. ¿Qué cosa? I took her to see the portraits of the society members a few days ago. I wanted to have the researchers make one for her as well, but she declined the offer. ¿Sí, what? I don't get it. Whatever, as long as she's happy. I heard Miss Ron May likes snacks and pastries, so I asked the researchers to prepare some traditional desserts from the blue. All of them seemed to tickle her fancy. Del azul, ¿cómo que del azul? Yo no sé lo ve, ¿cuál es una? La puedo conocer. Of course! Go find her yourself. She borrowed the phase flame to do some research as soon as she got here. Haven't seen a trace of her since. Miss Ron May is the very image of a scholar. I heard she once took a little vacation on a desert planet. By the time she left, she'd miraculously created a boom in the local ecology. What? She just wanted somewhere uninhabited to experiment with her life spiral system. Ron May is certainly very talented, but she hardly interacts with anyone. She lives like a hermit. Pity. Dale. Anyway, Cualquier parecido con nosotros es mera coincidencia. Herda's research partner, Hurry up and head out. Huh? See if you can find her. ¿Dónde? I'm not sure, but she doesn't seem to get around much. Da She mucha spends ayuda de most of her esta. time between the master control zone and the railway platform. Maybe you can start your search there. No, hombre, mucha ayuda el que no espera si no estorba. Ya me conoces. Ay, ¿cómo recuerdo esta misión, eh? Bien, ya lo logré. Habla. Por si sí tenemos noticias interesantes. ¿Ah? Definitiva en toda la cara. ¿Los detalles? No puede salir este chat. Esta situación. Ella ya está aquí. Tu chisme ya está desactualizado. Hay que ser desgraciado, ¿eh? Oye, hasta muchos mensajes, ¿no? Bueno, para no alargarlo tanto los mensajes los leo en plan en silencio, porque es que luego si lo hablo en voz alta con lo mucho que me trabo, no, hombre, güey. Esto va a durar años. ¿Qué dijo? Ni le presté atención. Tornillo, supongo. Lo peor es que sí. Tornillo, no, hombre, weón. Ese sí cae bien.
A diferencia de esta otra, esta. ¿A dónde vamos? Para el estacionamiento. No sé cómo se llama el lugar, pero aquí estamos. A ver. Tremendo reto X tenía ese barril, ¿no? There's someone next to the railway platform. Could she be... Mírala. Mírala. Ojo, cinemática. Ahí está Ranmei. ¡Gol! ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¿What? Hello. I hope I didn't startle you. No. Solo me confundiste un poquitito, no sé. Hasta ahorita me acordé que tenía estas caras. Hola. This is a work habit of mine. Using touch to open my senses and letting the details of your biological existence flood into my brain helps me understand your construction as a living organism. ¿Tiene sentido, creo? Such is the basis of deconstruction and reconstruction. Do not be concerned. You are very healthy. Gracias. In fact, impeccably so. A perfect experimental specimen. I like perfect experimental specimens. Pues gracias por los halagos. Y menos mal me lo dices, porque es que teniendo un Stellalon dentro que es casi como un sol. Un sol que puede explotar en cualquier momento, no, hombre. Imagínate que eso tiene patas y se mueva por ahí. Qué miedo. Un poco de pastel con mi sur. ¿Era pastel lo que tenía en la... ¿Cómo se dice? En el cachete. Nah. Los chistes para después. We've met before in the simulated universe. En eso es cierto. I expect the views here had me lost in thought. I don't usually go in and out of the space station, and only discovered today that it was blessed with such calm, open views. It is a wonderful fit for the sweet fragrance of lotus leaves, plum blossoms, sticky rice, and frosting sugar. Come here. Look. The blue planet is directly below us. It is so full of life. This dessert is very delicious. Here, take half. ¿Me convidas? Gracias. Delicious desserts remind people of how flowers look when they bloom. Ingest this dessert one bite at a time, and the sweetness will linger in your mouth. I hope you like it too. Pues mientras ese postre no sea pastel o similar, por mí perfectísimo. Yum. So, what do you think? I can certainly prepare more for you. It's become somewhat of a tradition to bring strawberry pastries when I visit Stephen Lloyd. His attendance seems quite dependent on them. Concha. A ver, empezamos mal porque son pasteles. Según lo de que alguien dependa de ellos, la verdad es que lo veo muy creíble. An outstanding dessert. 10 grams of cubed sugar, 1 dried and salt-preserved plum blossom. Baking and cooking are the same as nurturing a universe. The heat must be controlled, planning must be meticulous, and one must not panic, no matter what happens. Unfortunately, there are still too many people in the space station. The clamor is not fitting for desserts. By the way, ¿Qué pasó? do you remember what my research is about? La verdad es que no tengo ni idea. Solo sé que trata de biología. Hay que ser sinceros. No. My research area is short stories about toilets. ¿Qué? What's going on? What am I talking about? Lo mismo estoy diciendo. ¿De qué cochos hablas, alcachofa? Para eso mejor ni hables.
I see. What a cute hobby. But remember, the next time something like this happens, it's crucial to mask your expression until you've ascertained the situation. If not, you'll be full of weaknesses that others can see through. Eso me explica todo. Let's try again. Ya fue que van a armarles. What else would you like to ask? ¿Qué me diste de If comer? dessert was tasty, I would like more. Why can't I say what I want to say? You have quite the appetite. All right, I'll give you the recipe. Come and have a walk with me. A stroll is the most appropriate post-dessert activity. As the masses depart, Ah, there's hola. an enveloping calm, Ya se vuelve de pelo aquí. just like in the no man's land I've ventured to in the past. Can you imagine a completely lifeless world? La verdad es que sí. Estaría chingón. From there, you can glimpse the stars that lie at the very edge of the horizon. Following its celestial trajectory, the Great Teal Star illuminates an endless sea of white across both the sky and land. My mother and I navigated calm glaciers, looking for signs of life on that world, and encountered many bizarre phenomena. It was like finding the single correct piece in a mountain of jigsaw pieces. The process was convoluted and unimaginably difficult. My apologies. Concha. It appears my words have left you perplexed. Please, don't be on edge. I bear no ill will. I haven't interfered with your linguistic faculties. Such an act would be impolite. I merely made a minor adjustment. Ya no entendí, me estaba contando su vida y después vuelve con lo del pastel. Bueno, A few gracias por la days aclaración. ago, I made my interest in you known to Herta. My intention is for you to serve as an assistant. Based on our interactions within the simulated universe, I firmly believe you fit the bill. Ah, chinga. Ah, chinga. I find extending trust beyond myself is challenging. A single error in detailed research can generate issues, and I despise matters that escape my control. ¿Quién no? Therefore, I added anti-truth serum to this dessert. It will not harm you. However, you will be unable to say what you truly think when answering questions related to me. Say what? Treat it as a layer of protection. This will shield my research and your personal safety. Once the problems have been dealt with, I'll give you the antidote. No entendí lo que me quiso decir. Algo así como si fuera la investigación medio secreta, ¿o I qué? can also reward you as compensation for being my assistant. I will fulfill your every wish. Uh. Mira, yo tengo un deseo. Tengo un deseo muy importante. Pero después lo hablamos. No confíes en mí. Does that bother you? I believe we will be able to be frank with each other, but that needs time. Ah, bueno. When I first arrived on the space station, I borrowed the phase flame from Herta. It's an invention of member number 29 Circle. I hope to be enlightened by other society members' results. A surge of creativity led me to explore the cultivation of life on the space station. In my imagination, these life forms would be a new variety that are born as geniuses. I plan to name them after Lambda, member number 8 of the Genius Society. I don't know where it went wrong. They possess their own sentience, but are nowhere near geniuses. Moreover, my free-range approach seems to have backfired. In a lab leak incident a few days ago, some of these little life forms ran away and scattered all over the space station. I do not wish for Herta or Asta to be involved in this. Therefore, I'm hoping you can assist in recovering these little life forms. Bueno. O sea, a ver, no son inteligentes, pero sí lo suficiente para escaparse.
Yo eso ni lo puedo hacer, o sea. Alguien ayúdeme. ¿Por qué no quieres This que has se nothing to entere? do with them. Besides, the more people involved, the more problems there will be. ¿Quién sabe? I do trust you. La conversación más breve del mundo, bueno. The Bien. researchers are still treating these entities as visitors. I want to steer clear of making my presence known, so as not to cause undue disturbances. I entrust this to you. Once the little life forms are collected, simply find a proper place for them. The researchers in the Department of Ecology should know about this, and provide you with suitable advice. Ok. Es una investigación secreta. Porque sí. Para que no haya mucho desmadre. Where to now? Cosa que entiendo, pero tampoco dando. Digo, a ver, aquí todos en esta estación son investigadores, ¿no? ¿Qué problemas podría haber? Ah, sí, la dueña. Ese es el bendito problema. A ver, hola. What? A place where the space station stores dangerous experimental results? Why would anyone want to know that? Wait, did someone send you here to try to get things out of me? I'm not doing any private business on the space station. I have absolutely no knowledge of any special hiding places. And I certainly haven't sold any old junk rare treasures or discarded curios or anything like that. Ni siquiera pregunté, güey. I'm not hiding anything at all. You're the sneaky one. What do you want? I won't talk to you if you don't tell me why you're here. Oh, that. You've got pretty good contacts if you know that already. The space station is a mess. Everyone's already swamped as it is. And now out of nowhere, there's a bunch of little creatures popping up. If you want to solve the problem, go check out the storage zone. Then you'll understand. De almacenamiento. Ok, vamos para allá. Una habitación vacía, tremendo. Hasta que al fin se va a poder usarle algo, ¿sabes? Es para acá. Sí, es para acá. A ver, hola. There's so many people. This seems to be the place. Tampoco hay tanta, pero bueno. Yo estoy. Primero destruyo esto y ahora sí. Investiga. Hey, guess what I got my hands on? Word on the street is that this is the downgraded version of Ranmei's life cultivation formula. It says 10 carats of ingenuity, 1 ton of practice, 30 particles of starquake, and a few drops of poisonous liquor for Madame Yu Qingtu. Rumor has it that it once created a talking chair. Not a particularly intelligent one, but boy, did it have a sharp tongue. They dismantled it and used it for firewood. Can you believe it? No entendí lo que me quisiste decir. Let's give it a shot, shall we? First things first, we need to pick out the ingredients. Una confianza que surgió de la nada. We need to add some other good stuff in, but don't go overboard. Oh, que la chin. Ecualizador, ¿qué es un ecualizador? Coeficiente. And now we mix them together. Wait! It says on the recipe, Ranmei makes different expressions when nurturing life. Yikes. Take a look at what you just cultivated. What?
¿Qué es eso? Ah. Está chistoso, parece una vaca. Bueno. Pero ¿y ustedes qué? Ron May, member 81 of the Genius Society, a resounding name in science and the veritable epitome of life form cultivation. Researchers here have heard so much about her for so long. But once she arrived on the space station, she just took over everything. And what did Madame Herta do? Absolutely nothing. Yes, she's treating this place like her backyard. She's leaving her research notes all over the floor. The end result? Everyone's obsessed with getting their hands on them. Ponsky. Ron May likes to listen to the space station radio during her research. Some of us younger researchers are her super fans. We're always scanning different frequencies to find out what her tastes are. Do you know her favorite tunes by any chance? No. Narraciones super modernas. Yo qué sé. A ver, narraciones. No idea. I just listened to comedy skits. So, I really can't say anything about her. As expected. You look like you belong in a comedy skit yourself. En verdad somos un trío, pero bueno. I ¿Y usted heard quién es? Madame Ron May is very picky when it comes to snacks. Do you know what her favorites are? No lo sé. Fine. What a headache. A huevo. Molten cheese tart is the best. Its outlook is infectious. Its positive mood has influenced us all. What's our slogan again? 1. Stop complaining. Change your attitude and use the delicious molten cheese tart to stop the flow of negative energy. 2. Energize yourself. Increase your capacity for action and walk on the path of a molten cheese tart's absolute conviction. Our creed, molten cheese tart is the best. Tienes tarta de queso fundido. Oh, praise be! You don't know? Molten cheese tart is Madame Ron May's top fan. This is how it preaches. Those who offer their love are expressing admiration and affection for Miss Ron May. Quiero seguir a Steven. Mira, de Steven no tengo ni idea de quién es, así que tornillo. Oh, let me tell you something. Mr. Screwtham's followers are all very logical, but they're just awaiting the arrival of the mechanical aristocracy. Since you're so interested, I'll tell you how to secure an audience with the Honorable Molten Cheese Tart. You'll need to work hard to get there. You need to plaster hearts wherever Madame Ron May has been. If you're sincere enough, the Honorable Molten Cheese Tart will show itself. Ah. No, pues... No entendí un carajo. ¿Qué es esto? Bueno, esto como que ya lo teníamos en el otro evento. Por aquí. Prende corazón. Rojo o azul. O azul. ¡Yay! ¿Tengo que llenarlos?
Ah, sí. ¿What? Aparece otro güey. Bueno, aquí quedaron mis graffiti. Diciendo Runway. So this is the little life form Ronmei made? I am humbled to meet the molten cheese tart. What are you frozen in place for? Oh, you don't understand the honorable tart. That's okay. No worries for situations like this. We've specifically concocted a synesthesia beacon. Wakaka! I'm a genius. A genius among geniuses. Inmediato. Guay, tremendo. That was way too risky. Oh, molten cheese tart says Madame Ronmei has finally recognized my ingenuity. Molten cheese tart says, does Madame Ronmei recognize me as a masterpiece? Ni idea. Molten cheese tart says, Madame Ronmei still has not recognized me as a life form that passes the requirements. I need to work harder. Oh, such an enthusiastic molten cheese tart. There's a kind of attachment reserved for the creator. To the world, you are but one person. But to me, you are the entire world. Oh, Madame Ronmei. She's like, Hey, you! Yes, you! Don't you have anything you want to say to Molten Cheese Tart? You should at least express how you would like to follow Molten Cheese Tart. We wouldn't want to mistake you for an agent of gray bean paste, would we? respuesta siguiente, ¿qué conchas? Es imposible hacerlo. Sí, bastante queso fundido. Tremendo. Good. You have great taste. You see, the Honorable Molten Cheese Tart has always been fighting against gray bean paste in terms of flavor. The Honorable Molten Cheese Tart is a firm believer that people's lives need to be optimistic. They both hope to receive Madame Ronmei's recognition and have been working so hard. ¿Cómo es posible para convertir cuatro formas de vida? Pregunta seria. To call it the Honorable Molten Cheese Tart. Que la chingada se estaba preguntando. It's genuinely puzzling. ¿Cómo así? Yo qué sé. Cheese Tart's remarkable Por cierto, quality. Timmy se dice hola. Why hasn't Madame Ronmei acknowledged it? ¿Quién soy yo para hablar de It's educación? clear that it yearns for her love. ¿Por qué clase de Love amor? from the creator to her creation? Familiar love? Doesn't sound right. Romantic love? Definitely not. I don't know. Expecting me to understand love is like asking me to map the farthest reaches of the universe. Remember, as long as love is your compass, you're on the right track. And in the wise words of the Honorable Molten Cheese Tart, love must be shouted from the rooftops. Entonces. No se imaginan. Le iba a gritar al micro, pero no. Tampoco tanto, tampoco es para tanto. Por las cosas con tarta de queso fundido. That depends if the Honorable Tart... Oh? The Honorable Molten Cheese Tart has agreed. Gracias. Y me robo la creación. Investigación del Departamento de Tecnología. Puedes poner esos monstruitos aquí. ¿Es en serio? ¿En serio? Ok.
¿Para dónde? Para el otro lado. Ah. Justo hay un monstruo aquí. ¿Qué momento necesito? Ninguno de los que tengo, tanto. Bueno. Una pelea se nos cruzó de por medio, pero nada que no podamos enfrentar. Bueno, estación espacial que esperaba, ¿no? ¡Bien! ¿Qué niveles son estos güeyes? Bueno, aquí. Para la taza del water. Es con declaración de Brando en caja. Bien. ¿Cómo ya te voy a estar de caso fundido? Activar con cuidado el teletransportador. Fuá. Esos son pasteles, ¿dónde los conseguiste? Me cago en todo. ¿Para dónde voy? ¿A la oficina? En fin. Erta. Los demás. Runmei. Hola. You're here. No me digas. Herta called Screwlam and I to the space station to discuss some important topics. She also sent an invite to Steven, but he didn't reply, and Herta didn't seem to want to wait any longer. And now, I wish for you to attend this meeting with me. Ah, chinga, ¿yo por qué? ¿Por qué yo? Don't want Herta to worry herself over these frivolous matters, even though she probably wouldn't care anyway. Just in case, I want someone who will be on my side. In other words, you. ¿Apoyo qué? ¿Apoyo moral? Help me. It'll be easy. Just remember, my secret stays with you, don't pry too much, and keep your expressions in check. Ok, está bien. Alright, let's go. Concha, o sea, nos metimos en una reunión. ¿Por qué hay una grieta aquí del universo simulado aquí? ¿Nos metimos aquí o qué? Lo menos idea. Hi, Ron-May. I've been waiting for you. Oh, you're here too? Looks like you two have become quite friendly. Sí. It's good to see you, sir. Affirmation. This reunion has happened earlier than my calculations predicted. Gracias. Though you weren't invited, I welcome you to remember this historical moment. How long has it been since 3 geniuses were in the same room together? And how long will we have to wait for it to happen again? Yo qué sé. Ponle 100 años. Bueno, no sé si viva tanto, pero... Affirmative. Discounting our discussions on the simulated universe, our interactions are scarce. I look forward to the innovative ideas that may emerge from this juxtaposition of minds. Juxtaposición de mentes, ¿qué es eso? Ser una referencia. Tremendo. Let me get straight to the point. I think it's time to find another partner for the simulated universe. ¿Cómo que otro? You wish to kick Steven out? No, of course not. Steven doesn't want to get involved and voted to abstain. Oh, whatever. Look,
I respect the way people want to live, but he doesn't have the chance to be involved in this decision-making anymore. Question. Are we introducing a fifth partner for the simulated universe? Yes, a fifth genius. The reason for our gathering is clear to everyone present. What else could prompt such a gathering of brilliant minds except for the answer? No one can refuse the secret of the eons. Not even Xandar. We'll definitely get a response. What if the responder is Polka Kakamond? That'd be great! Hey, Lord of Silence, are you listening? I'm member number 83, Herta, and I want to meet you. I believe you and I will have a lot to talk about. It's unlikely we'll hear from Polka Kakamond. She's been off the grid for quite some time. Le habla como si nada y no está. Probability, member number 64, Dr. Primitive, may appear. Doctor Primitivo, what? That's a hard pass. Given Dr. Primitive's shady research practices and his tussle with the Galaxy Rangers, the IPC will surely turn this into a media circus. He can get lost. I'd prefer it if the simulated universe remained scandal-free. What about you, Chingtu? Are you still in touch with her, Wanmei? Is she still alive? Can we ask him to leave if we are to discuss this topic? The process will be long and boring. There's no need to take up other people's time. Of course! You brought him in after all. It's up to you. Ah, bueno, o sea, me trajo y me voy. Let me walk you out. And what the heck is this? Lo mismo digo. ¿Qué hace un cuerno aquí? Seems like a programming error. Oh, this fragment of Wanmei. Have you seen it in the simulated universe before? No, hombre, para nada. Sí. The simulated universe is my home. I'm speaking nonsense again. It's probably an isolated glitch. Fine. I'm used to turning a blind eye to these things. It makes life easier. I am curious, though. Are you gonna keep it, Wanmei? I probably will. Records indicate he likes this occurrence. All right, I agree. As long as it helps you with your research, you can do whatever you want. Come along. I'll see you out. Concha, creo que metí la pata, pero bueno. It appears I was overthinking things. Impulsive behavior is pretty characteristic of her after all. Entonces, ¿qué? Thankfully, it was just a minor scare. Still, meetings Se va a meter ahí, pero tiene que hacer y estoy aburrido. Concha, pues esto va a llevar un gran rato, ahora sí. No sé si vayas a estar. Yo está sin llamada, tenía que hacer un desmadre aquí con los volúmenes, porque primero tú te escuchas muy bajo y luego el juego muy alto. Y no sé si el juego se está escuchando muy alto ya o no sé. Mucho desmadre aquí. I see that you've recovered the life form in the master control zone. Thank you. Well done. De nada. ¿Hay algo que no averiguar? No, you misunderstand. While Herta is tied up in meetings, you might find it more convenient to roam the space station. Ah. There's some things that I must tell you now. If I wait for the meeting to finish, then it might be too late. The retrieval of my life forms isn't complete yet. There's more than just one, and some are stored in a sealed zone. Herta uses that place to welcome visitors from across the stars, or to welcome members of the Genius Society. However, due to the Legion's invasion, it is no longer open to the public. And now my headache is stored there. Hay razones de estación especial. ¿Tiene permiso usar este lugar? A ver. She gave me permission and said no more. I'm giving you my access card. Give me your hand and I'll input your fingerprint into it. Stay vigilant, assistant. Should you come across a threat you can't handle, just alert me. I'll come to your aid no matter what. Remember, there is a giant incubator in the middle of the zone. That's where my headache is stored. Una incubadora. Once you're Bueno. back, come find me on the railway platform. Then you'll understand everything. Igual no creo que hable mucho, ¿no? Pues sí. Es que claro, estamos en Honkai, ¿sabes?
Ya digo, tú como no le entras a esta, pues bueno. Aunque igual te digo, las últimas misiones de las y actualizaciones y eventos ahora sí están buenas, ¿eh? Aunque eso sí, también medio se pasan con la dificultad algunas veces. Entonces, ¿dónde vamos? Patio. What would a sealed zone look like? Zonas allá, pues no sé. Me imagino que de metal. Yo no digo nada, ¿eh? Si le atiro, me como un chocolate que tengo. Tengo dulces que terminarme. ¡Oh! ¡Hola! No tengas miedo, alcachofa, no tengas miedo. ¿What? ¿Qué carajos pasa? Ay, se encendieron las luces. Bueno, al menos ya puedo ver algo. No lo idioma chonta y este rey. Ya ves. Pero yo te digo, si le das una chance. Bueno, ya se le diste, ¿no? Pero. Una chance larga. Al fin y al cabo esto es como Terraria. Esto empieza mal y terminamos bien. Momento de exploración. Y le atiné. ¡Es más metal! ¿Puedo dejar de ser tremendo payaso? Bueno, fuera. ¿Había un cofre por aquí? Ah, sí. Esto no. El tesoro. Después cuando termine la historia voy a tener que usar a Topaz, ¿eh? Que me sirve precisamente para usar tesoros. ¿Y este robotito de aquí? What's up with this unit? It looks different from the one in the master control zone. Buzz, Madam Herta, open zone. Buzz, to welcome alien species, galactic visitors, high risk zone. Buzz, service staff, inorganic life forms. Buzz, permission status, Madam Ron May. Permissions granted. Madam Herta, fine. As long as it keeps her happy. Buzz. ¿Para qué es esta zona? Class 1, clearance zone. Buzz. Many esteemed guests. Buzz. May include dangerous persons. Buzz. Storage for Madam Herta's dangerous curios. Buzz. Madam Ron May's cultivated life forms. Buzz. Welcome. Buzz. Visitor. How can I help? Empezando porque tenemos que ir a repararte, man. Buzz. Dice. Es que no pude con el tutorial este. Ya es un tutorial larguísimo. Sí, pero créeme. Es una buena experiencia. Descripción de tu trabajo, mapa. Basement 1, Transit Hub. Buzz. Basement 2, Shuttle. Incubator. Dangerous curio storage. Buzz. Corridor. Danger. Buzz. Welcome. Visitor. What do you need? Buzz. ¿Dónde puede encontrar la incubadora? Conclusion. You cannot enter. Probability 50%. Other paths are open.
Assessment. Seeking directions. Buzz. Suggestion. Proceed to basement. Locate records of cultivation path. Buzz. Ok, muchas gracias. Gracias, partida descubierta. Fuera barril. A ver, voy. Otro cofrecito y de gratis. ¿Hay otra puerta, supongo? Que no me dejan abrir. ¿What? Hola. Un elevador. Wow. En fin. Puede tardar mucho en bajar, ¿no? Gracias. A ver, empezando por el cofrecito de aquí. Ese no soy una fuerte sensación de crisis sube por la columna vertebral hasta la nuca. Aprieta los puños con silencio. Supongo que este es el horno. Creo que estoy jugando como media hora en tutoriales infinitas completamente salvajes. Das 0.0000 milímetros por mente y solo de texto 3 veces larga. Ya es. Primero barril fuera. Te juro que no puedo ni volver con esa mierda. Solo tienes que ser paciente, man. Hazte de cuenta que los tutoriales son como los regaños de Pepe en el Fortnite, man. Eso sí, qué curiosa la zona, Se nota que ha estado abandonada. Investigar qué son estos tubos. ¡Ay! ¡Lo sube! Acción experimental técnica sellada por algo que solo has visto en unas películas. ¿Cómo lo supo? Puedo ver el PC, pero primero voy a investigar un poquito por delante. No mucho. Me imagino que si me intento ir... Ah, no, espera, si directamente no puedo. Ah, no, sí puedo. Dice... Mi primera experiencia en un videojuego es... No cuento niveles de ajedrez. Y estoy muy seguro de que no estoy exagerando. No, pues algo raro tienes, The kindling for the phase flame is fascinating. Unfortunately, before the research could be completed, it vanished. I've initiated new attempts. The growth status of the two samples this time is promising. I incorporated personal taste preferences into the concept, but I'm uncertain about the outcome of such an action. They simultaneously possess two sets of emotional traits. They are at once cute, weak, sentimental, and sensitive, yet are also fierce, instigating, demanding, and confident. Interestingly, they also possess a kind of inclination, a yearning for their creator. It manifests as a natural, inherent emotion, similar to that of a baby towards its mother. Life towards sustenance, or the peculiar bond between humans. Me encantaba porque lo que pasaba el diálogo yo me puse a leer el comentario aquí de Nancy y no sé. Es necesario como todo el Honkai. Oh, como chingas. Es que en serio, Nancy, la verdad es que no te entiendo, What's that sound out there?
Aquí. ¿Tú qué eres? This is the headache Ronmei mentioned? It's just a different flavor. Un sabor diferente. Pasta cenicienta. ¿Estás esto bien posible? I'm not one of Ronmei's recognized works. Lo de que utiliza la voz del prot está muy XD. Much negative energy. Don't like negative energy. What the fuck? No necesitamos mal de vez en cuando. Vamos, lo más XD que he visto hoy, ¿eh? Nadie me entiende nada. No es raro que no me entiendas. No, ya, pero... Es lo que no entiendo. Específicamente lo de Honkai. Why am I a failure? What's that noise? Follow me. It'll be okay. I need to find a place for this little one. That sound seems to be from that locked room. How do I get in? A ver. ¡Ay! Me asustó. Oh, gracias. Oh, what the? Can we talk? ¿Qué conchas hace la plaga aquí? O sea, a ver, sabía que estaba la plaga, pero no pensé que tan pronto. Pensé que iban a llegar después. Amigo, pero memoria no puedo tener, ¿eh? No, Michi, no sé dónde está la estrellita. Ya ves. A ver. Tengo un severo problema con estos güeyes. Ninguno es débil al fuego. Let's be friends, shall we? All the best. Alto problema. Ay, en fin. Se me notaba que había algo invisible. Yo pensé que era decoración del mapa, man. Te lo juro. I'm on guard. Defend the weak. Creo que mejor lo pongo de cámara rápido. Que por cierto, no, bicho, facilito. Reach the end of the story in your own way.
No más, por para jugar otro nuevo juego de Pokémon. ¡Ya ves! Nice. No, pobre gatito. Ahora, voy a activar esto antes de romper esto. Esa es la plaga, ¿no? Bueno, hay dos. Ahora sí. Receive divinity. Better late than never. Turn out your pockets. A ver. 1001 minus 1. En serio, no me decías, no me da cuenta. Pero bueno. You chose the wrong enemy. I'm on guard. That was a heck of a performance. Pobre Michi. Y yo la aquí a saber cómo está. Lo bueno es que me daba chances de atacar, Forget your wallet? Ey, este sí sirve la fuego, Lance ablaze. Lance! Forward! Seize the moment. I'll see you off. Hit! Facilito. Ese nos va a partir la mala en 4, pero bueno. Oye, la cantidad de ruptura que tiene... Iba a decir ese alien ahí. Ese bicho es demasiada, ¿no? Porque digo, le aumenté uno el ataque de los fuertes y nomás le quité la mitad de ruptura. Sí, y aparece otro. Lo bueno es que les quito bastante vida. Concha, las siguientes se vuelven a dividir. Perfecto. Welcome, customers. Concha, no potencié la otra. Bueno, ya fue. Receive divinity. Repay. Forget your wallet? Really? Let's be friends. Eternal sleep is not the dead return. You chose. El perfecto. Prisión y ahora sí. Welcome, customers. Primera vez que me pasa esto en la plaga, de que no puedo terminar la pelea. ¿Qué onda, Máximo? ¿Cómo estás? ¿Qué? Hay una puerta aquí que no puedo abrir. Hay un puzzle aquí. Otra plaga. Solo golpes a él. Lo digo, lo tengo que volver a repetir. ¿Por qué no me espera hasta el turno de Tinjun para lanzarle la ulti? Oh, ese sí se va a morir, pero lo lindo. Este. Nothing major.
You chose the wrong enemy. Siempre se viene hacia su derecha, ¿qué onda? A ver. Lance at the red. Me va a tocar pensar, I'll see you off. Siempre le pegan al bocha, ¿por qué? Pasé a saludar nomás. Ah, bueno. Mau. Ando bien, jeje. Tremendo. Me encanta porque en un momento ya todos escriben, tú. ¿Puedo algún día no olvidarme de Chinchun? Bueno, al menos con ese golpe ya se murió. I never Ojo. imagined there'd be so many of them. Mira, más gatos. Más gatos. You are here too? Seems like this is the other end of that one-way path. Aquí está el otro, tú. El de 3 quesos. Oye, eso ya es ser mala gente. Lance ablaze. Lance, forward. Que me pongan uno así del otro lado de la pared ya es imperdonable, ¿eh? Pues se teletransporta, ¿qué onda? Aunque de poco me importa. Mi pregunta es si este tarda más por en dividirse porque no veo que se glitche. You chose the wrong enemy. Reach the end of the story in your own way. Muchísimas gracias. You are here too? Seems like this is the other end of that one-way path. A ver, ¿qué llega? The final days that member number 23 Echa spent in the mechanical city showed me that even the longest of lives, such as hers, I'm now certain that the outcome of this cultivation is life can exist in thousands of different forms, which means the form itself has no purpose. These life forms are very advanced in their own concepts, and can even trigger chain reactions such as synesthesia, but that is not what I desire. I'm starting to feel lost. Perhaps the question, what is the essence of life, never had an answer. Member 1, Xandar, have you ever felt this lost? Or resigned? Are you telling me to keep going?
Life is countless and varied in form. I firmly believe in that. Its beauty is like a myriad of flowers, and I want to pluck the one that never wilts. The patterns of all things always have complicated and enchanting exteriors, while their inner essences remain simple and plain. If we were to trace things back to their roots, just one equation would be enough to solve the confusion of all life. Ever since I was a child, I have always delighted in observing aspects of microscopic creatures, such as the speed with which slime molds devour objects. I have also gazed far and wide across the macroscopic world, investigating the progress of the universe up to this day. I wish to discover the true essence of life, something that all individuals possess unknowingly, whether it is the materialism of their existence or an unknown entity beyond corporeal realms. To avoid blind faith in science, I cautiously raised a query. Would Ram-Mei be able to peel away external influences? Just like pinpointing a coordinate, would she be able to uncover life's most primordial and beautiful form of existence? I thought of one life form that would truly lie beyond my reach, and that is... Ahora sí voy a dejar pasar por acá. Tremendo. Otro robot aquí. Este está feliz. Ya llega. El registro. La duración de la exposición a la luz del sol es un factor que afecta el estado del ánimo. Se ha comprobado que descansar en la luz de las estrellas es un método efectivo para aliviar las emociones negativas. Sounds fitting. Por lo que ahora pasa sin ciencia. Stay here for a bit. Did something just open? Por si acaso. Tenía que pasarle las escaleras por si acaso. A ver, hola robot. Hidden room. Buzz. Only Madame Ron-Mei has permissions. Please submit your ID. Buzz. Permissions granted. Buzz. Select from the below services. 1. Check historical incubation records. 2. Inorganic lifeform companionship chat service. This function has been damaged. Buzz. Concha, tenía que intentarlo. Is this? I thought of one life form that would truly lie beyond my reach. And that is... an emanator. Un emanador. I cannot comprehend what an emanator is. Scholars view them as the executors of the Eon's power. So, when did it begin? And at what point did they become closer to the Eons than any other life form? At first, I tried to create a genius. I failed. That question has no solution yet, and a long journey of discovery still lies ahead. However, erudition isn't the only path in the universe. If we set logic aside, would there be more primitive and pure emanators on other paths? Of course there would be. Hazy-Ront. I was able to see the beginning and end of the swarm disaster through the simulated universe, obtain data on the Imperator and Sectorum and their descendants, replicate them, nurture them, and create a brand new scientific discipline. It is a logical decision. I will certainly succeed. The entity that I reconstruct will bloom into a life never before seen. Will Herta and Screwlum like this experiment? Most likely not. Therefore, before they realize what I am doing, I must hurry my work, as well as find a fitting assistant. Permission granted. Buzz.
Select from the below services. 1. Check visitor records. 2. Open incubator entrance. Madam Ron May. Buzz. Alien species. Buzz. Man with plaster head. Buzz. Seems like there's something new. Permission granted. Buzz. That sound's coming from above. Para arriba. Ah, donde estaba el cofre. Bueno. Me adelanto demasiado. Hay más plagas aquí. Le pegué demasiado antes. A ver. You chose the wrong enemy. Me pregunto cuándo alguien habrá notado esto, lo de los brillos. Es que en serio pensaba yo que era adorno. Más tonto no puedo ser. I'll see you off. Welcome, customers. Get. You chose the wrong enemy. Let's be good. Perfecto. Esto está siendo muy fácil. Tenía que intentar juntar ambas peleas, pero bueno. Not a scratch. Lance ablaze. Lance! Forward! Eternal sleep is not the end. Huh? The dead return! Receive divinity. There we go. Repay. Tienen un efecto esto que los hace inmunes a las rupturas. Que por alguna razón te los pude quitar. No entiendo. No entiendo nada. Welcome, customers. Forget your wallet? 1,000 wonders. Minus one. You chose the wrong enemy. Happy New Year! It's time. Get. Can we talk? Let's be friends. I'll see you off. Reach the end of the story in your own way. Bueno, para hacer un resumen, a Ronald se le ocurrió la genial idea de usar la plaga. Ay, 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 ay.
Pregunta seria, ¿a quién se le ocurre esa idea? Nothing major. Pegas mucho, ¿eh? I'm on guard. Welcome, customers. Le di clic al OBS en vez del juego, tremendo. Turn out your pockets. Come feast your eye. Happy New Year. ¿Qué idea? A ver, te hago un resumen de lo que pasa aquí. Resulta que aquí nuestra tipa, la One May, la que hizo los gatitos, fracasó en el proyecto de crear genios. Entonces dijo, voy a cambiar la idea y voy a crear algo que es capaz de matar a los eones, que son como los dioses de este mundo, pues. Mucha pensé que esto se iba a cerrar. Entonces decidió intentar crear un emador que es como una especie de madre. Como una reina abeja, por así decirlo. Y otra especie que es la plaga. ¿Y qué pasa? La plaga no es una especie muy bonita de ver, la verdad. Entonces por eso están estos insectos aquí. Ok, al parecer regresamos. Vuelve arriba y continúa investigando. There's someone in the distance. Who is that? Ojo. Here, a genius move. El doctor How do you Mati. counter it? Only an idiot would ask such a question. Just move this here. You look distressed. Something the matter? Muchos. If that's the case, you better get thinking. Are you waiting for a sign? Time is ticking. Descend via the elevator. What you seek is there. ¿Quién eres? Have you considered whether the answer to your question will be of any relevance to our current predicament? If a question is of no help, then don't ask it. Time is clearly precious to the both of us. Never mind. Allow me to clarify something. I know exactly who you are, and I'm aware you are in Ron May's employ. This was not my intended destination. I just happened to find my way here during my visit and saw what she was up to. My goals are roughly aligned with yours. Since you're here, I won't intercede. But should you fail, I will be forced to prevent some avoidable misfortunes. That's all you need to know. Just 2 paragraphs. Very effective communication. Gracias por decirlo. I can't stand discourtesy, even when it comes from myself. The real Ron May's creation is hidden in the giant incubator below us. Go. Take the elevator and bear witness to this genius masterpiece. Ay, 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 ay. Sé testigo del gran problema. Y sé perfectamente que es un jefe. Ay.
Muchísimas gracias por la información, doctor Ratio. This is huge. The space station has an area this big? Nice. Y se puede jugar. A ver. No sé ustedes, pero yo tengo bastante miedo, Lo siento el cachofa, pero tengo que ocupar mi equipo. Mi mejor equipo. Let's wait and see. A ver. Es enorme este man. Es gigante. An emanator of propagation clone? How can that be? We're in trouble now. Si hace resto daño, Rey del enjambre tritura estrellas. Escaracabeza simulación. ¿Ah? La tuya, por si acaso. Allow me to make a divination. With all my power, try the Lo bueno es que es débil imaginario, menos mal. Sense a storm. Heaven's surge. Celestial dragon. ¡Oh, le quitó un chingo! ¡Le quitó un chingo! Menos mal. Y las encuentro en esta multiplicación. Oye, ¿me puedes poner el tutorial más leíble, por favor? A ver. Listo, multiplicación no se puede eliminar. Reduce el daño que se recibe en 30%. Cada vez que es atacado, invoca un enjambre normal a romper la debilidad. A romper su debilidad, inflige daño a todos los enemigos. Un daño de firmeza equivalente a la firmeza máxima. Y aumenta un daño que reciben los demás enemigos. ¿Pero con enemigos se refiere a mis personajes o a sus compañeros? Pregunta seria. A ver. Converge and awaken. Allow me to see you off. Eternal sleep is not the end. The dead will return. Los muertos volverán. A ver, lo malo es que con Lucha al parecer no se lo puedo quitar. Delve hidden moon. World cleansing dragon. Ay, esto me da un miedo. Thousand wonders to raise your good omens. Fight as one. Lo bueno es que nomás le quito el 30% de daño menos, pero es que claro. A ver. Esto en teoría tiene que ser un golpe de 700.000. De 70.000 digo. 88.000 me sirve. Bueno, en verdad son pruebas implicativas, pero bueno. Ay, güey, cuando llegue el turno de este güey me va a doler. Por si acaso mejor le tiro esto. Ok, me tiene el láser de siempre. Y un proyectil. Bien.
Me voy a esperar. Evil has begun. El daño para fusión, no, hombre, es grandísimo. Ya que hubo una curación. Life and death. A ver, lo bueno es que son los ciclos, ¿eh? No matter. The omniscia sees through you. Information. In accordance. Let's be friends, shall we? Chill out. Pity, you chose the wrong enemy. Me voy a pegar a estos primero. Ahora sí. Les hago el mismo tipo de locura a todos. Lo cual me tranquiliza porque el golpe fuerte del ángel lo puedo tirar ahorita mismo. 135.000, qué bonito. Ok. Hace lo mismo de antes. Converge and awaken. Eso sí, lo que es el estado, no sé si te quitará. Concha. Lo que no entendí es que ese efecto se lo quité yo. Ay, qué gallo. No sé si el efecto se lo quité yo o se lo quitaron los otros. ¡Ay, güey! ¡Ay, no! Ahí estoy bien. Life and death. Estamos bien. A ver, lo que es la condensación de daño del piñón hace un bastante... no, que iba a decir. Así que hace bastante daño y dura 2 turnos, así que me puedo dar el lujo de hacer este ataque. Es verdad, bro, mañana no voy a estar. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y de repente se plot twist. Awaken Lumen Scales. Delve Hidden Moon. World Cleansing Dragon. Eternal sleep is not the end. The dead will return. Por si acaso, quiero ver el noche. That which is seized must be repaid. Bien, directamente un ataque a ella. Otra vez ese estado. No sé por qué se lo pone, la verdad. Lo malo es que me cagó los planes. Bueno, 152.000. Y eso que el güey tiene reducción de daño, ¿eh? Se quita un 30% del daño que recibe, digo. Y aquí yo tranqui haciéndole 150.000. O sea que ese escudo no le sirve de nada. Ah, pero no vaya a ser que después en el oro esté este boss aquí y me haga 5 hijos, tú. Porque voy con mi famo, güey. Así que voy a estar vestiendo en la noche. Ah, concha. Van de viaje o suerte del viaje. Le quita demasiada vida a Fushuan, ¿eh? No, pero no es la flor ahora.
Ah, no, sí, estamos bien, estamos bien. Yet stratagems, constellations are human creations. Thousand wonders to raise your spirits. Good omens. Fight as one. Pay for that. Una explosión de chill. Ahora a ver. Eternal sleep is not the end. The dead will return. Primero le hago los muertos. Después una ulti. Bueno, las dos son ultis, ¿no? Pero... me refiero que con eso me voy a subir el daño de Ángel. Le ponen más vulnerabilidad. A ver. ¿Cuánto pegaré? Lo humillé, pobrecito. ¡Dale, caernos! What? After 56 seconds, the creature was unable to sustain its own existence and vanished as if it had never been born. ¿Qué? The threat is over. Time to get going. Is it over? I need to get some answers out of Ronmei. A mí se me hace que el doctor Ratio me salvó. Bueno, de verdad es este equipo, ¿eh? ¿Qué discuten los robotitos? Concha, justo dejan de hablar. Primero, rasquito. Segundo, ¿no habrá un cofrecito por aquí en medio de toda la arena? Yo pregunto más, ¿eh? ¿Y el portal de ecos de guerra qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se supone que con este jefe tengo que farmear los materiales para... esta. Ronmei. Oye, pero con este jefe ya serían... 2 veces que invaden a la pobre estación espacial, ¿eh? No es ni un planeta, es una estación nada más. Que los trabajadores de quieren estar en plan de mátenme. Hola. The meeting of geniuses is over. As for the future of the simulated universe, that conclusion isn't important. What's important is your task. Se le ve enojado, ¿eh? You look upset, correct? I regret my actions. There's no defending what I've done. Time and again, my experiments have fallen short, and they've always yielded predictable results. I made a clone, but it doesn't hold a candle to the emanator. Se moría solita. Exactly as predicted. 56 seconds on the dot. Restrained by time and place, its code of life could only be considered an incomplete attempt. I managed to replicate the moment it was born. However, it would soon disappear and be reduced to particles.
Like every living being, it inevitably faced its demise as it journeyed towards the end. I find no fault in that. However, even the briefest life should have meaning. I want to know the limits of its capacity. It will indicate how far I've gone in a field completely incomprehensible to me. And it was a minuscule step, just as I had predicted. ¿Qué tal lo que fuera la investigación? ¿Investigación tu investigación? Indeed. This is how I keep the distractions at bay. I have to admit that research once made me obsessive. That wasn't a good period in my life. Though now I navigate it much more smoothly. I must admit, I'm not fond of scenarios where everything aligns perfectly with my expectations. An experiment should have its unforeseen twists. That's where the joy lies. Even the most predictable storylines can have their pleasant surprises. I have to admit that these little ones born in the process sometimes move me. I see a human-like response in them. It is a concept completely opposite to that of divinity. They have emotions. Emotions may be either positive or negative. However, the love rooted in the depths of their heart is eternal and unchanging. They're still a long way from becoming geniuses, and are therefore unable to discern whether this love is one of friendship, romance, or familial love. That being said, can even geniuses tell the difference? I cannot, at least. I do not understand what love is, and cannot respond to their feelings. Do you believe my actions were wrong? There's no need to tell me your answer. I just felt like asking the question. How should I take care of them? Perhaps leaving them at the space station is the best choice. Do I seem irresponsible? I'm sorry. I am often at a loss as to how to face my own creations. The effects of the anti-truth serum will also wear off. If others mention me to you in the future, you can answer however you like. Or even pretend you never knew me. After all, your memory of me will soon dissipate like smoke. What? Over time, hidden truths tend to surface. Past traumas, which I'd rather leave behind, have made me skeptical about trusting anyone but myself. If I do not want a secret revealed, the most foolproof way is to destroy it. The anti-truth serum will make you forget the brief period we spent together. No! It won't take effect immediately. It is a slow, intangible process, like the sweet fragrance of lotus leaves, plum blossom, sticky rice, and frosting. Perhaps you'll remember someone performed selfish experiments on the space station, but you will no longer remember their identity. Perhaps we'll meet again someday, but you won't be able to connect me with the recollection. That way, the connection between life forms will be erased. Friendships, secrets, grudges, lies, all will disappear. It will make our lives more relaxing. I believe you. Screwlum will stay on the space station for a while longer. He and Herta still have problems they need to solve. As for me, I'm leaving soon and won't bother with goodbyes. Do you still remember the no man's land I mentioned? I'm considering a solo trip back there during my research downtime, just to see how things are. I miss member number 55 reaching too sometimes. She used to always make something delicious for me to drink every time we parted ways. I hope I won't meet member number 4 Polka Kakamond. Who knows when the next gathering of geniuses will be? Do you have anything else you want to say to me?
Ya confías en mí. I find that difficult to answer. I thank you, Mr. Assistant. If fate allows and you're interested, upon our next meeting, we could journey to No Man's Land and traverse its tranquil glaciers. Though I suppose it wouldn't be No Man's Land anymore. What a conundrum. Old friends meet yet again. ¡Guau! Pues XD, ¿no? Me quedé con el ojo cuadrado. ¿Cómo conchas que se muere sola la canción esa? Ah, ¿qué onda está? Y yo... Y esto es el evento, supongo. Supongo que esto lo haremos después. Ahora bien. Nivel 10. Míralo. Así es, nuevo evento. Full michis aquí. Después tenemos esto, simulación de universo. Aprende a leer. Universo simulado, oro y maquinaria. Esto en parte me da miedo porque Alien tiene un buen de complicaciones con esto. ¿Qué con? ¿Cómo andan sus últimamente? El futuro. Doctor Ratio se coló en la estación nada más. Hola. Me encanta lo super enanísima que es la marioneta esta. ¿Oro imaginaria?
Pinche te sos una maldita, A ver. Oro y maquinaria. Nivel 59. Y tenemos vías de propagación y erudición. Por la prueba voy a ir con el equipo de Clara. What? Más estrecho, ¿no me podías poner esto? A ver. A ver. Ok. Vale, entonces, Clara. No, espera. Topaz. Fusión. Clara. Noche. Estamos perfectos. Ahora bien. A ver. Universo simulado. El dado. De momento esto es parecido a la plaga. Espérate que son nivel 60, Se nota que eso es la prueba, a ver. Ataque adicional. H.
Ah, bueno, gracias. A ver. El dato. Esto me lo quedo. Esto también me lo quedo. Regla militar. Eso gusta. Quizás debería comentar un poquito más, ¿eh? No sé, yo opino. Como que se me olvida que no estoy por mi cuenta. No, estos son los robots. Me refiero que estos son Alta, Rormei, Tornillo y Steven. Wow. Evento más raro no podían poner, ¿eh? Pues hay casillas en rojo, ¿eh? Aguas. Aguas, aguas, aguas. Vale, vamos bastante mal porque esto es full ataques adicionales. Bien. Ese no era. Esa no era la última que quería aventar. I need to be brief. Annihilate. Bueno, se escapó el chanchito. Wow. La desbloquearé cuando sea su momento. Esto me lo quedo. Es importante. Ok, Let the valuation begin. Liquidation! I'll see you off. Hide. Tremendísimo.
Ahora bien, ¿qué es esto? Hey you, time to check your books. ¡Contra el mono! Cálculos de ilusión. Parece que hay un poco de caos en el universo simulado. Es como que un bug. Risk warning. ¿What? ¿Y dónde es que nos pegan a nosotros? ¿En serio? Right. Investing in victory means playing the long game. Esto sí está raro. Quería ver tu red con mi increíble dance reto strip. ¡Bum! Genio, ahora sí. Genio. Confiscated. ¿Cuándo escribiste eso que ni me di cuenta? A quick divination. I need to... Se nota que es prueba esto, ¿eh? ¿Qué conchas? Alto texto se mandaron en este evento, ¿eh? Comienzo. Ojo, audición.
Yo soy alfa. Alto logro. Ok, creo que me quedó hasta menos claro. ¿28 secretos? ¿Cuántos dados hay? Se ve que es una actualización muy grande esta. Lo malo es que eso no me das 2 puntos, ¿eh? Pero bueno. Hagamos una de estas. Y terminamos el stream. Porque esto sí que parece de muy largo. Demasiado largo. Esto sí va a ser mucho más difícil de lo que pensé, ¿eh? Lo bueno es que es permanente. Lo malo es que no es ni terminado la plaga. Pero en fin. Y ya no sé qué más decir. ¿Alguien puede echarme una manita? No, pues creo que no. Pero bueno. Nos veremos en una próxima ocasión.
Y ya no sé qué más decir. Nos veremos en una próxima ocasión.